You are watching Goa TV 24. Hotel Sai Mauli, a place to ensure clean and pure food. Our branch, Nationola and Harvalam. तुम्ही पहिले आसलेले आयचो विषय स्पेशली झोनिगा खातीर जो सेटलमेंट एरिया जाला तो 21 तारीख आमचे संडे ग्राम सभा जाल्ली तशें खुबशे लेखी क्वेश्चन्स येयल्ले आमकां की हो झोनींग जाला तो कित्याक हो लार्ज नंबरान झोनींग जाला सो खुबशे हेजेर विशय आसले सो सगळ्यांचे चोपड्या जी विलेज आसले तेजेर विलेजर्स आहा तांकां खुबशे एक टेन्स सिट्युएशन क्रिएट आसले की कसो जाला कितें जाला सो हे हांवें कितें सांगलें की आमी सगळ्या मेंबरान जे सरपंच आहा आमी एक मिटींग घेवया जे करून आमकां सगळ्या लोकांक थंयसर आमदारा कडेन वचोंक प्रॉब्लम जातले आमदाराकूच आमच्या पंचायतीन हाडया आमी तांकां एक टायम दिवया आनी आमचे सगळे ग्रेवन्सीस मांडया सो तशेंच आमी आयज तुमी पयले आसतले आमी आमदार आमच्या वांगडा आसा आनी आमी आयज सगळ्यो डिफिकल्टी जे करून जे सेटलमेंट जाला त्यो आमी सगळ्यो मांडलेल्यो आसा सो हो विशय आमदारान स्पेशली एसेंब्ली आतां एसेंब्ली मनसून एसेंब्ली चालू आहा तितून हो उलोवपाचो आनी जाता तितके बेगीन हो कन्वर्जेशन जाला तें स्टॉप करचें हीच आमची एज अ विलेज एज अ पंच मेंबर ही आमची लोकांची मागणी आहा थँक्यू सचिन रावत आग्राड चोपड्या विलेज गांवचो सरपंच तुम्ही पयले आसता लास्ट ग्रामसभे हो विषय मोठ्या हेतून जाल्लो आहा की खूब लोक येयले हांगा आमचे गांवचे ग्रामस्थ येयले तेंच्यान सेटलमेंटाचो इश्यू इतलो एक हायलायट केलो आनी खंय तरी तेंच्यान हो एक खूब जाण जमल्या कारणान तो विशय हो येयलो की नदरेक हाडून दिलो की खंय तरी सेटलमेंट जालें आनी कितें जालें त्या हेतून खंय तरी बिबटो वागूय आली फाटले 15 दिसांक चोपड्या कुर्बनवाड्या हेचेर एक धरलो तेच्या उपरांत आनी एक येयलो खंय तरी जनावरां वयली खालाय येवपाक लागली लोकांचे इश्यूज जाल्ले आमी ते इश्यू घेतले कन्सिडर केले खंय तरी तेंचो एक डिमांड आसलो की आमदारा कडेन आमी वयचे आमदारा हांगा राखून ते सगळे आमचे कितें तेंचे ग्रेव्हीस आसा ते सांगपाचे तर त्या प्रमाणे आमी तेन्ना तशें सांगलें तें हांवें आमदाराकूय कॉन्टेक्ट केलो आपयला पडले आमी सगळे उलयले आनी तेंचे कितें ते ग्रामस्थकाचे जो कितें इश्यू आहा तो तेंचे आमदारा फुडल्यान सांगला आनी तें फुडें वचचो हे तेंची मागणी आसली आनी तेच आमदारान एक्सेप्ट करून फुडें सरता थँक्यू रिवर्ट ना जाले जर डिमांड जाल्यार तुमी कितें करतले फुडें कितें स्टाफ आसतलो पळय ते आतां लोक आतां हांव एज अ सरपंच जो गांव आहा त्या म्हाका रावतलो हांव आसा तेच्या बरोबर आहा जशें गांव लागता तितले सगळे फुडें सरले ते जर फाल्यां रस्त्यार येयले जाल्यार आनी कितें तेंची डिफिकल्टी गांवची डिफिकल्टी सगळ्यांची कित्याक सरपंच एकटो कांय करूं शकना गांव आहा ते सरपंच आहा ते गांव अशें धरून आमी चलता आनी ते तांकां जाय तशेंच जातलें फुडें म्हजें नांव हेमंत चोपडेकर वॉर्ड नंबर 7 आगळ टोपडे विराट पंचायत मेंबर आयज आमची मिटींग जाली पंचायतीची आमच्या बरोबर आमचो हॉनरेबल MLA जीत भाई हाडलो आयज हो विशय हा जो सेटलमेंट कन्वर्शन इंडियन इन्व्हेस्टमेंट एंड इस्टेट सर्वे नंबर 10/E हो कुर्बानवाड्यार तो सेटलमेंट जागो जालो आनी ब्रह्म इन्व्हायरमेंट कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड सर्वे नंबर 17/A हे दोनूय जागे आमचे सगळे ग्रामस्थांक समजता आनी आमकां समजला की ते सेटलमेंट जाले म्हणून हेचेर सगळे चोपड्याचे आनी आगडचे लोक एकठांय जावन एक व्हडलो आवाज जालो कालच्या ग्रामसभेक आनी आमी एक डिसिजन घेतले सरपंचान फूल पंचायत बोर्डान की लोकांनी सांगलें की आमी MLA आपोवया म्हणून आयज MLA येयलो हांव खूब अभिनंदन करता आमच्या दोनूय गांवचे चोपड्यान आगडच्या लोकांचे की खरोच बरो एक क्रांतीचो आवाज जालो आनी आयज आमकां MLAनूय उतर दिला की तुमी भियेनाकाय हांव तुमच्या बरोबर लोकांच्या बरोबर आहा पंचायतीच्या बरोबर आहा हांव एकूच सांगूंक सोदतां की आमचो भारताचो PM नरेंद्र मोदी एक स्लोगन दिता स्वच्छ भारत नितळ गोंय आत्तां सरपंच सांगला 15 दीस पयलीं म्हाज्या वाड्याचेर वॉर्ड नंबर 7 लेपर्ड धरलो आनी हे लेपर्ड धरपाक हांव फूल म्हाज्या वाड्याक क्रेडीट म्हाजो वाडो सपोर्टाक रावलो म्हणून तो लेपर्ड मेळोंक पावलो भितर आमच्या MLAन खूब सपोर्ट केलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाडले फूल RFO जॉन फर्नांडीस फूल टीम आनी आमचो सोवनपिठा मुत्र सर दीपक पेडणेकर हेणें सपोर्ट केलो आमी इतली रिक्वेस्ट करता आमच्या MLA की जे हे जागे कन्वर्शन जाले पळय ते स्क्रॅप जावचे आनी तेणी सरान आमकां उतर दिला की आपण एसेंब्लीन आवाज करता तो शुअर करतलो हेजे पयलीं 1 वरास पयलीं जेन्ना झोनींग प्लानाची मिटींग चलताली केरी विंदोडा टू सगळे फूल मांद्र्यान तेन्ना सचिन सरपंच तेणें म्हाका फूल पावर दिल्लो की हेमंत तूं उलय तेन्ना हांवें दोन विशय काडलेले वॉर्ड नंबर 6 आनी वॉर्ड नंबर 7 की वॉर्ड नंबर 6 दिपाली लिंगोडकरच्या वचून वॉर्डान मसुर्णी हा मशानभूमी आनी म्हाज्या वॉर्डानूय मशानभूमी हा तो विशय हायलायट केल्लो आयज परतान हांव TCP मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता सर मिस्टर विश्वेश राणे
की आयज सगळे ग्रामस्थ दुखावलेले आहात आणि फाल्यां जर हिंगा बिल्डिंगां येयली जाल्यार आमी आख्खो चोपड्या नागाळो गांव डिस्ट्रॉय जातलो. हांव विनंती करता सीएमाक की बेगीच्या बेग स्क्रॅप करचो आनी आमच्या चोपड्या गांवांक न्याय दिवचो आनी सगळ्यांची विनंती आनी 25+ आमच्या गांवची. थँक्यू म्हणटा अंचित बाई आनी फूल आमच्या गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट करता की बेगीच्या बेग स्क्रॅप करचो म्हणून.